নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের যাত্রার প্রথম দিনে আজকে আমরা এসে পৌঁছেছি নৈনিতালে। আমরা নৈনিতাল থেকে আমাদের উত্তরাখণ্ড যাত্রা শুরু করব। আমরা যেই হোটেলটাতে ছিলাম সেই হোটেলটার নাম লেক ভিউ ইন। একদম নৈনি লেকের সামনে, হোটেলের বারান্দা থেকে এরকম সামনে নৈনি লেকটা দেখা যাচ্ছে। সকালবেলা উঠে এই নৈনি লেকের ভিউটা ভীষণ রিফ্রেশিং লাগে হোটেলের ব্যালকানি থেকে। আপনারা চাইলে ব্যালকানিতে বসে কফিতে চুমুক দিতে দিতে লেকের ভিউ এনজয় করতে পারেন। হোটেলে 4টে লেক ভিউ রুম আছে, আর বাকি রুমগুলো লেক ভিউ নয়, কিন্তু রুমগুলো একটু ছোট হলেও সাইজে 2-3 দিন থাকার জন্য যথেষ্ট ভালো এবং খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাবার আপনারা হোটেলেই পাবেন, হোটেলের রেস্টুরেন্ট কাম ক্যাফে থেকে আপনারা ফুড নিতে পারেন। ফুড একটু ওভার প্রাইসড হলেও টেস্ট এবং কোয়ান্টিটি হিসেবে খুবই ভালো। হোটেলের স্টাফ ভীষণ কোঅপারেটিভ। এটা হচ্ছে হোটেলের ইন্টেরিয়ার এবং বসার লবি, আর এটি হোটেলের ক্যাফে। এই ক্যাফের থেকে বসে আপনারা লেক ভিউ এনজয় করতে পারেন। হোটেলে হার্ড ড্রিঙ্কসও পাবেন আপনারা। সবটাই একটু ওভার প্রাইসড এবং হোটেলে ফ্রেশলি বেকড বিভিন্ন রকমের বেকারি আইটেম আপনারা পাবেন। আর হোটেল থেকে সামনে একদম মল রোডের ওপরে হোটেল, এই হোটেল থেকে নেমে সামনে মল রোডে আপনারা 11 পয়েন্টস যেটা নৈনিতালের সেই দেখার জন্য আপনারা ট্যাক্সি পেয়ে যাবেন। আর একদম সামনে থেকে নৈনি লেকে বোটিংয়ের জন্য আপনারা বোটও পাবেন। আমরা এই বোট নিয়েছি। এই নৈনি লেকের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর মাছ। हाँ सर जी, आपको नैनीताल कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अरे आप भी तो बहुत अच्छे लोग हो। देखो ये ठंडी सड़क है, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, हाँ, पूरी झील का ऐसे गोल राउंड लगाते हैं। इस रोड में कोई ट्रैफिक अलाउ नहीं है। ये जो माँ नैना देवी का मंदिर है ना, हाँ, इसी के नाम से जो है ये नैनीताल है। आपने कटी पतंग पिक्चर देखी? हाँ, काटी पतंग। पूरा गाना बोटिंग में ही है वो जिस गली में तेरा घर, वो पूरा गाना अच्छा, राजेश खान ने खुद बोटिंग चलाई थी। अच्छा, इसी मंदिर से स्टार्टिंग है वो। पहले मंदिर में दर्शन करते ना, उसके बाद जो है बोटिंग में बैठते तो गाना स्टार्ट होता है। और देखो सबसे नैनीताल की हाइट की यही वाली, इसका नाम बोलते हैं नैना पीक। अच्छा, वही नैना। सबसे नैनीताल की हाइट की यही हुआ। इसको बोलते हैं देखो मल्ली ताल। हाँ, उस एंड को बोलते हैं तल्ली ताल। अच्छा, तल्ली ताल, मल्ली ताल, पूरा मिला के नैनीताल। अच्छा, हाँ, इधर आप घूमेंगे ना, इधर भूटिया मार्केट है, तिब्बतीन मार्केट है, बड़ा बाजार है, पूरा मार्केट आराम से घूमिए आप। खाना क्या अच्छा है अंकल? मतलब सारा तो बाहर से ही आता है ना। अभी तो शिवा रेस्टोरेंट में खा लीजिए, बहुत अच्छा खाना है। ना रेस्टोरेंट में नहीं खाए हैं ना, हम लोग दर्शन करके फिर खाएंगे हाँ, ऊपर थोड़ा बाजार में जाके। बाजार में। हाँ हाँ, बाजार में अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है? वो है आपका शिवा रेस्टोरेंट। हाँ, शिवा शिवा शिवा। हाँ, ओके, एकदम सादा खाना, बढ़िया खाना है। सादा खाना मिलेगा ना? हाँ हाँ, एकदम शुद्ध खाना है, एकदम बढ़िया खाना। अच्छा, देखो ये है बोट हाउस क्लब है सामने। अच्छा, हाँ, वो सामने जो ऐसे पेड़ देख रहे हैं ना, हाँ, वो देवदार के पेड़ हैं। ये जो ऊपर ऊपर घर सब बैठा हुआ है, पूरा नैनीताल शहर बसा हुआ है। हाँ, ये। ऊपर ये रहने के घर हुए, अच्छा, क्योंकि रहने के घर भी तो चाहिए ना। आप ही ऊपर वाली रोड देख रहे हैं ना, जो ऊपर वाली, हाँ, ये राजभवन गई, इधर कॉलेज वगैरह गई। आपने कोई मिलिया पिक्चर देखा है? हाँ, वो हॉस्टल यहीं का दिखाया था। अच्छा, हाँ, अगर आप रोपवे से घूमना चाहते हैं, रोपवे में भी घूम लो। हाँ, वहाँ से जो ना आपको कॉलेज वगैरह सब दिखेगा, पूरा नैनीताल दिखेगा आप। अच्छा, रानीखेत अभी जा रहे हैं क्या आप? हाँ, थोड़ा देर में जाएंगे। अच्छा, रोपवे में घूम के जो है आप लोग टुक टुक में बैठे सीधा आपके होटल में उतार देगा। लेक साइड इन बोलना हो गया। इसमें कितना लेगा? सर 15 रुपए एक देने का। हाँ, मंदिर में बहुत लाइन लगा हुआ है, लग रहा है। नहीं तो लाइन नहीं, उतना भीड़ नहीं है। थोड़ा भीड़ ना। अब थोड़ा तो मंदिर में भीड़ होता ही है नहीं ना। तो मंदिर हाँ, फिर इतना जागृत मंदिर है। फिर ये तो वैसे भी माँ का कुंड हुआ, आपने पानी डाला ना, बहुत अच्छा किया। फिर लेकिन पानी थोड़ा ठंडा होगा ऐसे। बहुत ठंडा है हाँ। पानी। हाँ, पूरा नैनीताल खींच के ले जाओ, बोर्ड आपकी है, ताल आपका है। हाँ, हाँ, फिर
ये भोलेनाथ जी का मंदिर भी, यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारे मंदिर मिलेंगे। भोलेनाथ जी, हाँ। हमारा हमारे छोटी तो ये থাকবেই ऐसा ना, हमारा घर भी जागेश्वर पड़ता है अल्मोड़े से आगे, अच्छा, वो भी बहुत अच्छा मंदिर है भोलेनाथ जी का। हाँ जाएंगे, हाँ, अल्मोड़ा अल्मोड़ा अल्मोड़े से और आगे हुआ, जागेश्वर बोलते हैं। जागेश्वर जाएंगे। बहुत अच्छा, आपको तबीयत खुश हो जाएगा। 5 किलोमीटर तो ये लाओ लो देवदार का ही जंगल है। নয়না দেবী মন্দিরে এসে আমরা এখন পৌঁছেছি। এটা একটি সতীপীঠ। এখানে মা সতীর চোখ পড়েছিল এবং অপূর্ব সুন্দর মন্দির, একদম লেকের ধারে, নৈনী লেকের ধারে। বলা হয় এই লেকটা নাকি মা সতীর দুঃখে শিবজি যখন কেঁদেছিলেন সেই শিবজির চোখের জলে তৈরি লেক, খুব পবিত্র লেক। এই লেকের জল মাথায় ছুঁয়ে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করেছি। আশা করি যাত্রা সফল হবে এবং খুব ভালোভাবে আমরা সমস্ত জায়গাগুলো ঘুরতে পারবো। আমাদের নৈনিতালের প্রথম গন্তব্য এইটাই, এই নয়না দেবী মন্দির। আমরা নৌকোয় করে এসে নয়না দেবী মন্দিরের নৌকো দিয়ে যে এই প্রবেশদ্বারটা রয়েছে সেখানটাতে নেমেছি। এই একটা মার্কেটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, মন্দিরের রাস্তাটা মার্কেটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখানটা দিয়ে একটুখানি গেলে পরেই আপনারা মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারে পৌঁছে যাবেন। এই আমরা এসে পৌঁছেছি মূল প্রবেশদ্বারে। এখানটাতে কিছু দোকান রয়েছে যেখানে আপনারা শুকনো প্রসাদ কিনতে পারবেন। মূলত এখানটাতে প্রসাদ হিসেবে মুড়ি এবং নারকেল এগুলোই চড়ানো হয়। তো 100 টাকা করে প্যাকেট আপনারা নিয়ে আপনারা পুজো দিতে পারেন এবং চাইলে পরে এর সাথে মিষ্টি অ্যাড করে নিতে পারেন। দোকানে আলাদা করে পাওয়া যায় মিষ্টি। মন্দিরের ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড নয়। আমরা যতটা পারছি দেখাচ্ছি। মূল প্রবেশদ্বার থেকে একদম সামনে হনুমানজির একটা মন্দির রয়েছে এবং মূল প্রবেশদ্বারের বাঁ পাশে জুতো স্ট্যান্ড রয়েছে। এই হনুমানজির মূর্তি আমরা জুম করে যতটা পেরেছি দেখানোর চেষ্টা করেছি। আর মন্দিরটি একদম নৈনী লেকের পাশেই অবস্থিত। এই আপনারা যে মন্দিরটি দেখতে পাচ্ছেন এটি মূল মায়ের মন্দির, নয়না দেবীর মন্দির। আর মন্দিরের পরবর্তীকালে মন্দিরটা এক্সটেন্ড করে বেশ আরও কিছু মন্দির রাখা হয়েছে। সেই সব মন্দির থেকে নয়না লেকের ভিউ আপনারা দেখতে পেলেন। আর এটি মন্দির থেকে বেরিয়ে একটি মার্কেট এবং এখানে প্রচুর হোটেল রয়েছে, খাবার দোকান রয়েছে। যারা মন্দিরে পুজো দেয় তারা পরবর্তীকালে এখানে এসে খেতে পারে। এখান থেকে বেরিয়ে আপনারা একটি ভুটিয়া মার্কেট পাবেন। ওই ভুটিয়া মার্কেটে বার্গেনিং করে আপনাদেরকে জিনিসপত্র কিনতে হবে, কিন্তু আপনারা 100 টাকার থেকে শুরু করে মোটামুটি 5000 টাকা অবধি সমস্ত রেঞ্জের জিনিসপত্র পাবেন, গরম জামা কাপড় ও অন্যান্য জিনিস। আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।